Our topic for our edification is Jesus, the consolation of Israel and the world, taken from Luke chapter 2, verse 21 to 38. Topik firman kali ini adalah Yesus, penghibur Israel dan dunia. Dan firman ini kita ambil dari Lukas pasal 22 ayat 21 sampai 38. What is the meaning of consolation? Apa arti dari penghiburan? The meaning of consolation is a source of comfort, help in a time of suffering, grief, and disappointment. Arti penghiburan artinya ada sumber pertolongan pada saat penderitaan, kesedihan, dan kecewaan. Please follow along as I read the text in English, after which William will read it in Bahasa Indonesia. Mari kita saling ikut membaca saat saya membaca dari Lukas pasal 2 ayat 21 sampai 48, dan setelah itu William akan membacakannya dalam bahasa Indonesia. On the 8th day, when it was time to circumcise the child, he was named Jesus, the name the angels had given him before he was conceived. When the time came for the purification rites required by the law of Moses, Joseph and Mary took him to Jerusalem to present him to the Lord. As it is written in the law of the Lord, every firstborn male is to be consecrated to the Lord, and to offer a sacrifice in keeping with what is said in the law of the Lord, a pair of doves or 2 young pigeons. Now, there was a man in Jerusalem called Simeon. He was righteous and devout. He was waiting for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was on him. It had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not die before he had seen the Lord's Messiah. Moved by the Spirit, he went into the temple court. When the parents brought in the child Jesus to do for him what the custom of the law required, Simon took him in his arms and praised God, saying, "Sovereign Lord, as you have promised, you may now dismiss your servant in peace. For my eyes have seen your salvation, which you have prepared in the sight of all nations, a light for revelation to the Gentiles and the glory of your people Israel." The child's father and mother marveled at what was said about him. And Simon blessed them and said to Mary his mother, "This child is destined to cause the falling and rising of many in Israel, and to be a sign that will be spoken against, so that the thoughts of many hearts will be revealed, and the sword will pierce your own soul too." There was also a prophet Anna, the daughter of Penuel, of the tribe of Asher. She was very old. She had lived with a husband 7 years after her marriage, and then was a widow until she was 84. She never left the temple, but worshipped night and day, fasting and praying. Coming up to them at that very moment, she gave thanks to God and spoke about the child to all who were looking forward to the redemption of Jerusalem. Pada hari ke-8, ketika tiba waktunya untuk menyunat anak itu, ia diberi nama Yesus, nama yang diberikan malaikat kepadanya sebelum ia dikandung. Ketika tiba waktunya untuk upacara penyucian dan diwajibkan oleh hukum Musa, Yusuf dan Maria membawanya ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, setiap anak sulung laki-laki harus dikuduskan bagi Tuhan dan mempersembahkan kurban sesuai dengan apa yang dikatakan dalam hukum Tuhan, sepasang merpati atau 2 ekor merpati muda. Di Yerusalem hiduplah seorang pria bernama Simeon, seorang yang saleh dan taat beribadah. Dia sedang menunggu penghiburan bagi Israel, dan Roh Kudus ada pada dia. Roh Kudus telah menyatakan kepadanya bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias Tuhan. Tergerak oleh Roh, dia pergi ke pelataran bait suci. Ketika orang tua membawa masuk Yesus untuk melakukan baginya apa yang diwajibkan oleh adat istiadat Taurat, Simeon menggendongnya dan memuji Tuhan sambil berkata, "Tuhan yang berdaulat, seperti yang telah Kau janjikan, sekarang Engkau dapat melepaskan hamba-Mu dengan damai.
Sebab mataku telah melihat keselamatanmu yang telah kau persiapkan di hadapan semua bangsa. Suatu terang yang menyatakan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi dan kemuliaan umatmu Israel. Ayah dan ibu anak itu heran mendengar apa yang dikatakan tentang dia. Kemudian Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibunya, "Anak ini telah ditentukan atau ditakdirkan untuk menyebabkan kejatuhan dan kebangkitan banyak orang di Israel dan menjadi tanda yang akan ditentang, supaya pikiran-pikiran banyak hati akan terungkap dan suatu pedang juga akan menembus jiwamu sendiri." Ada juga seorang nabi, Hana, putri Fanuel dari suku Asyir. Dia sudah sangat tua. Dia tinggal bersama suaminya 7 tahun setelah pernikahannya dan kemudian menjadi janda sampai ia berumur 84 tahun. Dia tidak pernah meninggalkan bait suci, tetapi beribadah siang dan malam, berpuasa dan berdoa. Saat itu juga ia menghampiri mereka dan mengucap syukur kepada Tuhan dan menceritakan tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan penebusan Yerusalem. This is a glorious text the Lord has given us through the inspiration of the Holy Spirit. This is God's word for you and for me, the people of God. So let us receive it with all of our hearts. Inilah firman Tuhan bagi kita umat Tuhan, mari kita terima dengan sepenuh hati. Let us pray. Mari kita berdoa. Dear Father in heaven, as we look at this passage that describes this moment in history of the life of Jesus, Bapa kami di surga, seketika kita mempelajari perikop ini yang menggambarkan momen dalam sejarah kehidupan Yesus. a moment of significance for each one of us and for your church. Sebuah momen yang sangat penting bagi kita masing-masing dan bagi gerejamu. We pray we may be enlightened and edified by the words we read in it. Kami berdoa kita dapat diterangi dan dibangun oleh kata-kata yang kita baca dalamnya. For we pray in Jesus' name. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amen. Amin. We are into the season of the first Advent or the first Christmas. Kita telah mulai masuk musim Advent atau kedatangan pertama, yaitu Natal. You know, as I walk the streets of Singapore along the shopping district of Orchard Road and also see the pictures around the world of the season, this is what I see. Saat saya berjalan-jalan di Singapura di sepanjang kawasan perbelanjaan Orchard Road dan juga melihat gambar-gambar sekitar dunia pada musim ini, inilah yang saya lihat. Christmas is not about what it should mean anymore, and we attempt to fill our empty lives with gifts and other distractions. Natal bukan lagi tentang maknanya, dan kita berusaha mengisi hidup kita yang kosong dengan hadiah-hadiah ini dan gangguan lainnya. You know, I cannot even call it Christmas anymore in the US. Instead, in the US, we have to greet one another, happy holidays. Saudara tahu, saudara bahkan tidak bisa lagi menyebutnya Natal di Amerika Serikat. Sebaliknya di Amerika Serikat kita harus saling menyapa selamat hari libur. I often wonder what so happy is this holiday. Maybe because it is a vacation season in most parts of the Western world, or maybe it is the presence and the special food of this season. Saya sering bertanya-tanya, apa sih bahagianya liburan kali ini? Mungkin karena ini adalah waktu liburan di sebagian besar negara barat, atau mungkinkah itu karena hadiah-hadiah dan makanan spesial musim ini? How about these pictures? Bagaimana dengan gambar-gambar ini? This is a picture of a war-torn area in the Middle East right now at this very moment. Ini adalah suatu gambar daerah yang dilanda perang di Timur Tengah saat ini. How about this picture? This is Bagaimana gambar ini?
This is a picture when I was in Banten recently and the years before. And every time I go there, I meet with this woman who is poor, who is crippled. And what can I do? I can only pray for her, comfort her, and maybe give her a sembako. Gambar berikutnya ada saya sendiri yang di Banten selama beberapa tahun yang lalu ini. Saya selalu bertemu dan berbicara dengan perempuan ini yang tidak mampu dan cacat. Saya tidak bisa melakukan hal yang banyak kecuali hanya berdoa bagi dia dan memberi dia sembako. The next picture, a picture of RGM medical mission trip comforting the poor in Davao. Gambar berikut ada foto perjalanan misi medis RGM untuk menghibur masyarakat tidak mampu dan lemah di Davao. What does this season mean to all these group of people? Apa arti musim ini bagi kelompok orang-orang ini? Is Christmas a time of celebration, joy, or hope for them? Or a time of war, religious conflict, destruction, violence, hunger? Apakah Natal suatu saat perayaan, kegembiraan, atau harapan bagi mereka? Atau ini hanyalah suatu saat perang, konflik agama, kehancuran, kekerasan, dan kelaparan? This evening, the message is a message for us of comfort and hope of the first Advent. Pesan malam ini adalah pesan bagi kita tentang penghiburan dan harapan akan kedatangan pertama. In our reading today, shortly after Jesus was born, about 40 days later, his mother Mary and father Joseph presented baby Jesus to be dedicated in the temple in Jerusalem. This is according to the law of the Lord. Dalam bacaan kita hari ini, sesaat setelah Yesus lahir sekitar 40 hari kemudian, ibunya Maria dan ayahnya Yusuf mempersembahkan bayi Yesus untuk diserahkan di bait suci di Yerusalem sesuai dengan hukum Tuhan. There in the temple courts was Simeon, an old man. He was a righteous and devout man, and the Holy Spirit was upon him. And Simeon was waiting a long time with great anticipation for something. Di sana, di pelataran bait suci, ada Simeon, seorang lelaki tua. Dia adalah orang yang saleh dan taat beribadah, dan Roh Kudus ada padanya. Dan Simeon menunggu lama sekali dengan penuh harapan akan sesuatu. What was he waiting for? Apa yang sedang dia tunggu? We are told he was waiting for the consolation of Israel. Kita baca, dia sedang menunggu penghiburan Israel. The nation, the whole spectrum of society, from royalty to religious leaders to the people, were living in grievous and deep sin. They were practicing idolatry, witchcraft, adultery, sexual immorality, oppressing widows and orphans, and indulging in corrupted practice of Jehovah. Bangsa ini, seluruh masyarakatnya, mulai dari keluarga kerajaan, pemimpin agama, hingga orang-orang biasa, sedang hidup dalam dosa yang sangat menyedihkan dan begitu dalam. Melakukan penyembahan berhala, sihir, perzinahan, percabulan, penindas janda dan yatim piatu, dan semuanya merusak ibadat kepada Yehuwa. Does this sound familiar? Apakah ini terdengar familiar? We in this age live in such a time of deep sin and depravity as in the days of old. Kita di zaman ini hidup di masa dosa dan kebobrokan yang mendalam seperti di masa lalu. You know what? God was willing to accept the people of Israel back and forgive them and restore them
But they were unrepentant. They refused to acknowledge their sinful ways and continued to remain unfaithful to God. And this went on for many years. Saudara tahu Tuhan bersedia menerima mereka kembali dan mengampuni serta memulihkan mereka. Namun mereka tidak mau bertobat. Mereka tidak mau mengakui dosa mereka dan tetap tidak setia kepada Tuhan. Dan hal ini berlangsung selama bertahun-tahun. Finally, in his righteous anger, God had to judge the nation. Akhirnya dalam murka kebenarannya, Tuhan harus menghakimi bangsa itu. God withdrew, and God withdrew from communicating with them to the voice of God's prophets. And for 400 years, God kept silent. Tuhan menarik diri. Tuhan tidak mau berkomunikasi dengan mereka melalui suara Nabi Tuhan. Dan selama 400 tahun, Tuhan diam. During these years, God caused the nation of Israel to suffer under many empires up to this time of the Roman Empire. Selama tahun-tahun ini, Tuhan menyebabkan bangsa ini menderita di bawah banyak kerajaan sampai waktu ini dalam kekaisaran Romawi. It was after this period of silence until the time was ripe that God once again revealed his grace and to keep his covenant, his agreement to their forefathers of Abraham, Isaac, and Jacob. Setelah masa hening inilah, hingga waktunya tiba, Tuhan kembali mengungkapkan rahmat-Nya dan menepati perjanjiannya kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. And God, in his agreement, said that he will deliver the people of Israel and the nations from their sufferings and bless them. Dan Tuhan dalam perjanjiannya telah berjanji dia akan menyelamatkan umat Israel dan bangsa-bangsa dari penderitaan mereka dan memberkati mereka. Simeon, as every Jewish people were, was acquainted with the Old Testament prophecies that spoke of Messiah's blessings to their nations. Simeon, sebagaimana setiap orang Yahudi, mengenal nubuatan perjanjian lama yang berbicara tentang berkat Mesias bagi bangsa mereka. Many were waiting for a Messiah to deliver them from Roman rule. Others hoped the Messiah would deliver them from their physical ailments. Banyak yang menantikan Mesias untuk membebaskan mereka dari kekuasaan Romawi. Yang lain berharap Mesias akan membebaskan mereka dari penyakit fisik. But Simon was waiting for a change through and by the consolation of Israel, a person, a Messiah. Namun Simeon menunggu perubahan melalui dan dari penghiburan Israel lewat seseorang yang adalah Mesias. He was waiting for a change that would deliver Israel from their sufferings. Dia sedang menunggu perubahan yang akan menyelamatkan Israel dari penderitaan mereka. A change to the corrupt practices of the religious leaders of Israel. Perubahan terhadap praktik korupsi para pemimpin agama Israel. To give hope and comfort to the people who were rebellious, disobedient, and unrepentant of their sins. A change by and through the Messiah that would reconcile the people of Israel with God. Untuk memberikan pengharapan dan penghiburan kepada orang-orang yang memberontak, tidak taat, dan tidak bertobat atas dosa-dosanya. Suatu perubahan oleh dan melalui Mesias yang akan merekonsiliasikan bangsa Israel dengan Tuhan. The nation needed to be restored and reconciled by a Messiah. Bangsa ini perlu dipulihkan dan direkonsiliasikan melalui seorang Mesias. But would many believe and put their faith in God's promise of deliverance and salvation? Namun akankah banyak orang percaya dan menaruh iman mereka pada janji kelepasan dan keselamatan dari Tuhan? Knowing is one thing, but having faith in the words of the one and only true and living God, Jehovah, is the very heart of the matter. Mengetahui adalah satu hal, tetapi beriman pada perkataan satu-satunya Tuhan yang benar dan hidup, Yehuwa, adalah inti permasalahannya.
Simeon had the faith, and being a righteous and devout man, the Holy Spirit revealed to Simeon that he would not die before he had seen the Lord's Messiah. Simeon adalah orang yang beriman, dan sebagai orang yang saleh dan taat beribadah, Roh Kudus mengungkapkan kepada Simeon bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias Tuhan. But who is this consolation of Israel? Namun siapakah penghiburan bagi Israel ini? The Old Testament in Isaiah says, therefore the Lord himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel. Dalam perjanjian lama, dalam Yesaya 7 ayat 14 tertulis, sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu sebuah tanda. Seorang gadis muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan diberi nama Immanuel. The consolation of Israel is the Messiah and his name is called Emmanuel, God with us. Penghiburan ini, Mesias ini adalah Immanuel, Tuhan menyertai kita. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Sebab bagi kita seorang anak telah lahir, bagi kita seorang anak laki-laki diberikan dan pemerintahan ada di pundaknya. Dan dia akan disebut penasihat ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Pangeran damai. His name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Namanya akan disebut penasihat ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa kekal, Pangeran damai. And this consolation of Israel, this Messiah, will comfort and console Israel and the nations. Dan penghiburan bagi Israel ini, Mesias ini akan menghibur Israel dan bangsa-bangsa. For Isaiah 40 says, comfort, comfort my people, says your God. Sing for joy, O heavens. Rejoice, O earth. Burst into song, O mountains. For the Lord has comforted his people and will have compassion on them in their sufferings. Di Yesaya 40 ayat 1-2 tertulis, hiburlah, hiburlah umatku, kata Tuhanmu. Dan Yesaya 49 ayat 13 berkata, bernyanyilah dengan gembira, hai surga, bergembiralah, hai bumi. Bernyanyilah, hai gunung-gunung, sebab Tuhan telah menghibur umatnya dan mengasihani mereka dalam penderitaan mereka. Simon was waiting for all his life for this Messiah, the consolation of Israel, this Messiah that would bring hope and comfort to the people, this Messiah who will forgive them of their sins, save them, and reconcile them with God. Simeon telah menantikan Mesias ini sepanjang hidupnya. Mesias inilah yang akan membawa harapan dan penghiburan bagi orang-orang. Mesias inilah yang akan mengampuni dosa-dosa mereka, menyelamatkan mereka, dan merekonsiliasikan mereka dengan Tuhan. He was an old man by now and must have waited a long, long time. Dia pasti sudah sangat tua sekarang dan pasti sudah menunggu lama. Perhaps he came to the temple courts every day. Perhaps people know about him and they may have mocked him. Mungkin dia telah datang ke pelataran Bait Suci setiap hari. Mungkin orang-orang tahu tentang dia dan mungkin mengejeknya. When Mary and Joseph brought baby Jesus into the temple court, was it a coincidence that Simeon was there at that very moment? Ketika Maria dan Yusuf membawa bayi Yesus ke pelataran Bait Suci, apakah ini suatu kebetulan bahwa Simeon ada di sana pada saat itu juga? There could have been many babies that have passed by him all these years. Mungkin ada banyak bayi-bayi yang melewati dia selama bertahun-tahun ini. We know there is nothing coincidence about God. God does everything by supreme wisdom and according to his purpose and plan. Kita tahu tidak ada sesuatu yang kebetulan mengenai Tuhan. Tuhan melakukan segala sesuatu dengan kebijaksanaannya
yang tertinggi dan sesuai dengan maksud dan rencananya. On this very day, by the inspiration of the Holy Spirit, Simeon went into the temple courts when the parents brought in the child Jesus. Pada hari ini juga, dari inspirasi Roh Kudus, Simeon pergi ke pelataran Bait Suci ketika orang tuanya membawa masuk anak Yesus. When he saw the child, the Holy Spirit revealed to Simeon that this is what he had been longing to see all his life. This child, the consolation of Israel, the hope, the comfort, the comforter, the deliverer, and salvation of Israel. Ketika dia melihat anak itu, Roh Kudus mengungkapkan kepadanya bahwa inilah yang dia rindukan sepanjang hidupnya. Anak ini penghiburan Israel, harapan, penghiburan, penyelamat, dan keselamatan Israel. Overwhelmed and with great joy and relief, Simeon took the baby in his arms and burst into a song praising God. Karena sangat gembira dan lega, Simeon menggendong bayi itu dan menyanyikan lagu memuji Tuhan. And Simeon said, Sovereign Lord, as you have promised, you may now dismiss your servant in peace, for my eyes have seen your salvation. Dan Simeon berkata, Tuhan yang berdaulat seperti yang telah kau janjikan, sekarang engkau boleh melepaskan hamba-Mu dengan damai, karena mataku telah melihat keselamatanmu. Simeon, by the enabling of the Holy Spirit, trusted in the very words of God to keep God's promises. Simeon dengan kekuatan Roh Kudus percaya pada firman Tuhan bahwa Tuhan akan menepati janjinya. He kept the faith day in and day out for all these years, waiting for God to send the Comforter at God's appointed time. Dia menjaga imannya hari demi hari selama bertahun-tahun, menanti Tuhan mengirimkan penghibur pada waktu yang Tuhan tentukan. I often wondered if at times he must have grown weary in waiting. Saya sering bertanya-tanya, apakah kadang dia merasa lelah menunggu? How about us? Do we have the faith to trust in God and wait for His consolation and comfort? Bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki iman untuk percaya kepada Tuhan dan menantikan penghiburannya? For Simeon, seeing Jesus was enough consolation in all of his waiting. Bagi Simeon, melihat Yesus sudah cukup menjadi penghiburan dalam semua penantiannya. Do you know he did not have to see Jesus suffer, die on the cross, be buried, and witness the resurrection? Apakah saudara tahu? Simeon tidak harus melihat Yesus menderita, mati di kayu salib, dikuburkan, ataupun menyaksikan kebangkitannya. He knew by faith that all this will happen at some point in the future, as foretold in many parts of the Old Testament, especially in Isaiah 53, about the suffering and glory of the servant. Dia tahu dengan iman bahwa semua ini akan terjadi suatu saat di masa depan, seperti yang dinubuatkan di banyak bagian perjanjian lama, khususnya di Yesaya 53, tentang penderitaan dan kemuliaan sang hamba. Seeing the face of Jesus was enough, and with great satisfaction and contentment, Simeon said, Lord, I could die in peace now because I've seen the Messiah. Melihat bayi Yesus sudah cukup. Dan dengan penuh kepuasan dan kerasa kecukupan, Simeon berkata, Tuhan, aku bisa mati dengan damai sekarang, karena aku telah melihat Mesias. The words of this hymn remind me many times, if Jesus is enough for me, my faith has found a resting place, not in device or creed. I need no other argument. I need no other plea. It is enough that Jesus died and that he died for me. Kata-kata dalam himne ini berkali-kali mengingatkan saya, apakah Yesus cukup bagi saya? Imanku menemukan tempat istirahat
bukan dalam rancangan ataupun pengakuan iman. Saya tidak perlu argumen lain. Saya tidak perlu pembelaan lain. Cukuplah Yesus mati dan Dia mati untukku. Is Jesus enough for you and me? Apakah Yesus cukup bagi saudara dan saya? Or are we always in doubt about our salvation? In doubt about the finished work of Jesus on the cross? When Jesus said in his final words on the cross, "It is finished." Ataukah kita selalu ragu akan keselamatan kita? Ragu akan karya Yesus yang telah selesai di kayu salib. Yesus dalam kata-katanya terakhir mengatakan sudah selesai. When Jesus said it is finished, it means it is finished. We are saved by the grace of Jesus through faith in Jesus alone and not by works. We cannot do anything to save ourselves. We cannot make the finished work of Jesus more perfect and try to add on to it. Ketika Yesus mengatakan di kayu salib, sudah selesai, itu artinya kita telah diselamatkan oleh kasih karunia Yesus melalui iman kita kepada Yesus saja dan bukan karena perbuatan kita. Kita tidak bisa berbuat apapun untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Kita tidak bisa menyempurnakan pekerjaan akhir Yesus maupun mencoba menambahkannya. But don't get me wrong, we are saved by grace not for ourselves, but for good works. Tapi jangan salah. For in Ephesians, the word of God says, we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Tapi jangan salah paham, saudara. Kita diselamatkan karena kasih karunia, bukan untuk diri kita sendiri, melainkan untuk melakukan perbuatan baik. Karena telah tertulis di Efesus 2 ayat 10, sebab kita ini adalah hasil karya Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang telah dipersiapkan Tuhan dari awalnya untuk kita lakukan. Now that we are saved, we are God's workmen, created for good works, and the fruit of our salvation then is in our lives. Sekarang setelah kita diselamatkan, kita sekarang adalah pekerja Tuhan yang diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Dan buah keselamatan kita haruslah dari kehidupan kita. Or the transforming power of the Holy Spirit to give us the desire to live a new life in pursuit of holiness. That is our sanctification process, molded daily more and more in the likeness of Jesus. And this comes about in obedience to Jesus, our Messiah. Kuasa transformasi Roh Kudus yang memberi kita keinginan untuk menjalani kehidupan baru dalam mengejar kekudusan. Ini adalah proses penyucian kita, supaya semakin hari kita semakin dibentuk dalam keserupaan dengan Yesus. Dan ini hanya datang dari ketaatan kepada Yesus Mesias kita. Compare Simeon's consolation with that of ours. Bandingkanlah penghiburan Simeon dengan penghiburan kita. Is our hope on the consolation of Jesus? Apakah pengharapan kita dalam penghiburan Yesus? For many of us, Jesus is not a consolation. Bagi banyak dari kita, Yesus bukanlah penghiburan. Often we find consolation and comfort on earthly things more than in the comfort and hope of Jesus. Seringkali kita menemukan penghiburan dan kenyamanan dari hal-hal duniawi lebih daripada penghiburan dan pengharapan akan Yesus. Many times we say to Jesus, I want to come to you. I want you to come fully into my life, but only after I graduate. I want to serve you fully, but after I get married. I want to commit to serve you in RGM. But first, Jesus, let me secure a stable income. Seringkali kita bilang ke Tuhan, Tuhan, aku ingin Engkau dalam hidupku secara penuh. Tapi setelah aku lulus ya Tuhan,
Atau mungkin kita bilang, aku ingin melayani Engkau Tuhan sepenuhnya, tapi setelah aku menikah dulu ya. Atau mungkin kita bilang, aku ingin membuat komitmen untuk melayani di RGM. Tapi Tuhan Yesus, biarlah aku mencari penghasilan yang stabil dulu. You know what? These things give us more consolation, more comfort and security than Jesus. What we're actually saying is, Jesus, you're not enough for me. I believe in your promises, but not 100%. Tahukah saudara-saudari, hal-hal ini memberi kita lebih banyak penghiburan, kenyamanan, dan keamanan daripada Yesus. Apa yang sebenarnya kami katakan adalah, Yesus, Engkau tidak cukup bagiku. Saya percaya kepada janjimu, tapi tidak 100%. May we all pray in our prayers, Lord, help me. I believe, but help me in my unbelief. Semoga kita semua dapat berdoa, Tuhan, tolongkan saya. Aku percaya, tapi tolonglah aku dalam ketidakpercayaanku. Simeon continued in Luke 2, verse 30 and 32. He said, "For my eyes have seen your salvation, which you have prepared in the sight of all nations, a light for a revelation to the Gentiles and the glory of your people Israel." Simeon lanjut berbicara di Lukas 2 ayat 30 sampai 32. Sebab mataku telah melihat keselamatanmu yang telah kamu persiapkan di hadapan semua bangsa, suatu terang yang menyatakan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi dan kemuliaan umatmu Israel. Simeon saw God's plan of salvation to the nations through the person of Jesus. Simeon telah melihat rencana keselamatan Tuhan bagi bangsa-bangsa melalui pribadi Yesus. The fulfillment of all that God has purposed and planned from the very beginning in Genesis for the salvation of fallen mankind through Jesus, God's only begotten Son. Pengenapan semua yang telah Tuhan maksudkan dan rencanakan sejak awal dalam kitab Kejadian demi keselamatan umat manusia yang telah jatuh dalam dosa melalui Yesus, Putra Tunggal Tuhan. Jesus is not only the consolation for Israel, but for the world, the Gentiles. That is God's intention all along, not exclusively to Israel, but much more to you and me who are Gentiles. We, the world, need the Eternal One to comfort us. Yesus bukan saja penghiburan bagi Israel, tetapi juga bagi dunia, bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Itulah tujuan Tuhan selama ini. Tidak secara eksklusif kepada Israel, tetapi lebih kepada saudara dan saya yang bukan Yahudi. Kita, dunia membutuhkan yang kekal untuk menghibur kita. The Bible says in Galatians 3 verse 8, Scripture foresaw that God would justify the Gentiles by faith and announce a gospel in advance to Abraham. All nations will be blessed through you. Telah tulis di firman Tuhan, kitab suci telah menubuatkan bahwa Tuhan akan membenarkan bangsa-bangsa non-Yahudi karena iman dan memberitakan Injil terlebih dahulu kepada Abraham. Segala bangsa akan diberkati melalui engkau. Again in Romans 1:16, it says, "For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile." Sekali lagi juga tertulis, sebab aku tidak malu akan Injil, karena Injil ada kekuatan Tuhan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama bagi orang Yahudi, kemudian bagi orang bukan Yahudi. Who is the light for this revelation? Jesus is the light for revelation of the gospel of repentance and salvation. Siapa terang wahyu Injil ini? Yesus adalah terang wahyu Injil pertobatan dan keselamatan. For Jesus said, "I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life."
Karena tertulis, Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Siapapun yang mengikuti aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan memperoleh terang hidup." Mary and Joseph marveled. They were amazed at what Simon said about their son. Maria dan Yusuf heran. Mereka takjub mendengar apa yang dikatakan Simeon tentang putra mereka. Simeon then blessed them and said to Mary, "This child is destined to cause the falling and rising of many in Israel, and to be a sign that will be spoken against, so that the thoughts of many hearts will be revealed, and a sword will pierce your own souls." Dan Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, "Anak ini telah ditentukan atau ditakdirkan untuk menyebabkan kejatuhan dan kebangkitan banyak orang di Israel, dan menjadi tanda yang akan ditentang, supaya pikiran-pikiran banyak hati akan terungkap, dan suatu pedang juga akan menembus jiwamu sendiri." Yes, when Jesus came, some would fall because of him, while others would rise. Ya, ketika Yesus datang, beberapa akan terjatuh karena dia, sedangkan yang lain akan bangkit. For the Bible says, "Now to you who believe, this stone is precious, and to those who do not believe, the stone the builders rejected has become the cornerstone, and a stone that causes people to stumble, and a rock that makes them fall. They stumble because they disobey the message, which is also what they were destined for." Karena tertulis di firman, di 1 Petrus 2 ayat 7 sampai 8, "Sekarang kepadamu yang beriman, batu ini sangatlah berharga. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Dan sebuah batu yang membuat manusia tersandung, dan sebuah batu yang membuat mereka terjatuh. Mereka tersandung karena mereka tidak menaati pesan tersebut, yang juga merupakan takdir mereka." Yes, Jesus did come. He will cause the falling and the rising of many, because there is a decision that everybody, you and me, and the rest of humanity has to make. Ya, Yesus datang dan dia akan mengakibatkan kejatuhan dan kebangkitan banyak orang. Karena ada keputusan yang harus diambil oleh semua orang, bagi Anda, saya, dan seluruh umat manusia. Jesus demands a decision. Will you reject Jesus as Israel did, and many fell, or will you accept Jesus as Messiah and believe in him and rise up to eternal life? Yesus menuntut kita semua untuk membuat suatu keputusan. Apakah saudara akan menolak Yesus seperti yang dilakukan Israel dan orang banyak yang jatuh? Tetapi banyak orang yang juga akan menerima Yesus sebagai Mesias dan percaya kepadanya, dan mereka akan bangkit menuju kehidupan kekal. John 3:16, a familiar passage, says, "For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life." Tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16, "Sebab begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya siapapun yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Maybe there's some here who have not known Jesus, who have not believed in him. And to these I say, for those who have not believed, what are you waiting for? What are you hoping for this Advent? Mungkin di sini ada beberapa yang belum mengenal atau belum percaya kepada Yesus. Dan saya katakan kepada orang yang belum percaya, saudara tunggu apa lagi? Apa yang saudara harapkan dari Advent atau kedatangan ini? Come, for your consolation, Jesus is here already. Seek his forgiveness and repent of your sins. Believe in your heart that only Jesus can save you, and receive him to be your Savior and King. Datanglah untuk penghiburan saudara. Yesus sudah ada di sini. Carilah pengampunannya
dan bertobatlah dari dosa-dosa saudara. Percayalah dalam hati saudara bahwa hanya Yesus yang dapat menyelamatkan saudara, dan terimalah Dia menjadi juru selamat dan raja saudara. To those of us who have believed and trusted in Jesus, be reminded of this verse to encourage us from John 1:12. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Dan bagi yang telah percaya kepada Yesus, kita dikuatkan oleh firman Tuhan di Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerima Dia diberikannya kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. In the temple at that very time was Anna, a prophetess. She was very old. She never left the temple but worshipped night and day, fasting and praying, waiting and looking forward to the redemption of Israel. Di bait suci pada saat yang bersama ada Hana, seorang nabiah. Dia sudah sangat tua, dia tidak pernah meninggalkan bait suci tetapi beribadah siang dan malam, berpuasa dan berdoa, menunggu dan menantikan penebusan Israel. Coming up to them at that very moment, Anna gave thanks to God and spoke about the child to all who were looking forward to the redemption of Jerusalem. Saat itu juga ia menghampiri mereka dan mengucap syukur kepada Tuhan dan menceritakan tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan penebusan Yerusalem. Although Simeon and Anna were very old, they never lost hope that they would see the Messiah. Led by the Holy Spirit, they were among the first to bear witness to Jesus, to proclaim Jesus as the Messiah. Meskipun Simeon dan Hana sudah sangat tua, mereka tidak pernah kehilangan harapan bahwa mereka akan melihat Mesias. Dipimpin oleh Roh Kudus, mereka menjadi orang-orang pertama yang memberikan kesaksian tentang Yesus. Who will bear witness to Jesus? Siapa yang akan memberikan kesaksian tentang Yesus? Who will proclaim the light of Jesus to the nations? Who will share the hope, comfort, and joy that the first Advent brought about? Siapa yang akan mewartakan terang Yesus kepada bangsa-bangsa? Siapa yang akan membagi harapan, kenyamanan, dan sukacita yang dibawa oleh kedatangan pertama? The Bible says, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. But how shall the nations hear? How shall my neighbor, my college mates, my friends, my office colleagues, how will they hear unless we who believe and have accepted Jesus in our hearts proclaim the good news of Christmas? Alkitab mengatakan dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Tetapi bagaimana bangsa-bangsa akan mendengar? Bagaimana tetangga saya, teman-teman kuliah saya, rekan-rekan kantor saya akan mendengar? Kecuali kita yang percaya dan telah menerima Yesus di dalam hati kita, mewartakan kabar baik Natal. Three big pictures for us to consider tonight. One, consolation. Two, waiting. Three, proclamation. Ada tiga gambaran besar yang dapat kita pikirkan malam ini. Satu, penghiburan. Kedua, penantian. Dan ketiga, proklamasi. What then is the meaning of Christmas for me with all its celebration? It is about Jesus, the consolation of Israel and the world. Lalu apa makna Natal bagi saya dan segala perayaannya? Ini tentang Yesus, penghiburan Israel dan dunia. Jesus, the promised Messiah that has already come. He came to save, rescue, deliver humanity to be reconciled with God. Yesus, Mesias yang dijanjikan, yang telah datang. Dia datang untuk menyelamatkan umat manusia untuk direkonsiliasikan dengan Tuhan. To all who believe, Jesus is our Emmanuel, God with us and in our hearts. Bagi semua orang yang percaya, Yesus adalah Immanuel, Tuhan yang ada bersama kita dan di dalam hati kita. We rejoice and are filled with great joy for our salvation and new life in Jesus. Kita bersuka cita dan dipenuhi kebahagiaan yang besar atas keselamatan dan hidup baru kita di dalam Yesus.
However, in this life, everyone, including believers in Christ, will experience the turbulence of anxiety, fear, and grief. What are you going through in this season? Are you going through pain because of a broken relationship, business failures, sickness, spiritual battles? Namun di dalam hidup ini, setiap orang termasuk orang yang beriman kepada Kristus akan mengalami gejolak rasa cemas, takut, maupun duka. Apa yang sedang saudara alami di musim ini? Apakah saudara sedang mengalami kesakitan karena hubungan yang rusak, kegagalan bisnis, penyakit, atau pergumulan rohani? Remember our Emmanuel. He promised never to forsake or leave us. He will comfort us and lead us home. And that is the believer's consolation. That is our consolation. Namun ingatlah Immanuel kita yang telah berjanji bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan menghibur kita dan menuntun kita pulang. Itulah penghiburan bagi kita orang beriman. He also promised to come again. Jesus said, "Behold, I'm coming soon. My reward is with me, and I'll give to everyone according to what he has done." Dia pun berjanji akan datang lagi. Yesus berkata, "Lihatlah, aku segera datang. Upahku ada pada diriku, dan aku akan memberikan kepada setiap orang sesuai dengan apa yang telah dia lakukan." This time he comes to judge the living and the dead, but we who believe will rejoice when Jesus comes again because of the reward that awaits all believers. Kali ini dia akan datang untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Namun kita yang percaya akan bersuka cita saat Yesus datang kembali karena upah yang menanti semua orang yang percaya. And we wait like Simeon and Anna with anticipation for his second advent, his second coming, while waiting, living righteous and holy lives, praying, fasting, always rooted in Jesus. For the Bible says, while we look forward with hope to that wonderful day when the glory of our great God and Savior, Jesus Christ, will be revealed, he gave his life to free us from every kind of sin, to cleanse us and to make us his very own people. For what? Totally committed to doing good deeds. Dan kita menunggu seperti Simeon dan Hana dengan antisipasi Advent yang kedua, kedatangannya yang kedua kali, dengan menjalani hidup yang benar dan suci, berdoa, berpuasa, selalu berakar di dalam Yesus. Karena Alkitab telah mengatakan di Titus 2 ayat 13-14, sementara kita menantikan hari yang indah ketika kemuliaan Tuhan dan Juru Selamat kita yang agung, Yesus Kristus akan dinyatakan. Dia memberikan nyawanya untuk membebaskan kita dari segala jenis dosa, untuk menyucikan kita dan menjadikan kita, umatnya sendiri, berkomitmen penuh untuk melakukan perbuatan baik. We, his people, must be totally committed to doing good deeds while waiting for his second advent. Kita umatnya harus berkomitmen penuh untuk melakukan perbuatan baik seketika menunggu Advent kedua. How will we make a commitment to Jesus this Christmas? Maybe we can say we want to commit to serve you, Jesus, more fervently, more diligently. We want to display love to the poor and needy. And while waiting with great anticipation, we must keep busy doing good work so that when the Master returns, he will not find us lazy, sleeping, but occupied. And he will say, well done, thou good and faithful servant. Bagaimana kita akan membuat komitmen kepada Yesus pada Natal ini? Berkomitmen untuk melayani dengan lebih sungguh-sungguh, lebih rajin, untuk membagikan kasih-Nya kepada yang miskin dan yang membutuhkan. Sambil menanti dengan penuh penantian, kita harus tetap sibuk dalam melakukan pekerjaan yang baik. Sehingga ketika Tuhan kita datang kembali, Ia akan mendapatkan kita tidak bermalas-malas, melainkan sibuk
dan dia akan berkata, kamu telah melakukan yang dengan baik, hamba yang baik dan setia. Jesus is no more in the manger. He is our Emmanuel, God with us and in us. Yesus tidak lagi berada di palungan, dia adalah Immanuel kita, Tuhan yang menyertai kita dan di dalam kita. Will we be courageous enough to proclaim Jesus? And in doing so, there will be risk, there'll be danger, there'll be mocking, there'll be despise. Will we invite our friends to RGM so that they may hear the good news? Their faith may be strengthened, their love deepened for Jesus. Akankah kita cukup berani untuk memberitakan Yesus? Karena hal ini akan membawa bahaya, resiko, kesulitan. Kita bisa diolok-olok, dianiaya, dan dihina-hina. Dan kita harus bisa bertahan hidup. Akankah kita mengundang teman-teman kita di RGM untuk mendengar kabar baik? Agar iman mereka dapat diperkuat dan cinta mereka kepada Yesus dapat bertumbuh semakin dalam. Like Simeon, Anna, and the shepherds, let us go and proclaim the good news of great joy that will be for all people. Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom his favor rests. Seperti Simeon, Ana, dan para gembala, marilah kita pergi dan memberitakan kabar baik tentang sukacita besar yang ada bagi semua orang. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi mereka yang berkenan kepadanya. May God bless us and our families this Advent season with renewed hope, joy, and peace in Jesus. Kiranya Tuhan memberkati kita dan keluarga kita di masa Advent ini dengan pengharapan, sukacita, dan damai sejahtera yang baru di dalam Yesus. Let us pray. Mari kita berdoa. We thank you, Father, for the consolation that only you can give us. Kami berterima kasih kepadamu Bapa atas penghiburan yang hanya Engkau dapat berikan kepada kami. For the Savior that only you can provide for us. Untuk juru selamat yang hanya Engkau dapat sediakan bagi kami. And for the salvation that only him, Jesus, can accomplish. Dan untuk keselamatan yang hanya dapat dicapai oleh Dia, Yesus. Give us faith to look at him and him alone. Berikanlah kami iman Bapa untuk memandang Dia dan hanya kepada Dia. May you, Father, bless us and our families this Advent season with renewed hope, joy, and peace in Jesus, our Savior and Lord. Semoga Engkau Bapa memberkati kami dan keluarga kami pada musim Advent ini dengan harapan, sukacita, dan damai sejahtera yang baru di dalam Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen. Amin. Amen. Thank you, Elder Hansen, for such a wonderful message. Amin. Terima kasih Panatua Hansen. Sungguh khotbah yang sangat luar biasa. And also thank you to our dear brother William for the translation. Dan juga terima kasih Saudara William yang telah menerjemahkan. Also, many thanks to our dear sister Suin. Dan juga tentunya tidak lupa terima kasih Saudari Suin for always serving in RGM with such anointed worship. Yang selalu melayani dengan pujian yang sangat diurapi. We thank you so much and we really appreciate your labor of love. Kita sungguh berterima kasih atas pelayananmu. Yes, my dear brothers and sisters. Iya, saudara-saudariku yang terkasih. Indeed, Jesus died for our sins. Yesus mati buat dosa kita. He died for our sins for one godly purpose. Tuhan Yesus mati buat dosa kita dengan satu tujuan. It is so that we are freed from the bondage of sin. Agar kita bebas dari jeratan dosa.
Do you see now what is God's purpose for Jesus to die on the cross for Saudara us? sudah melihat tujuan Tuhan agar Yesus mati buat setiap kita. We are supposed to be set free and no longer living in the slavery of sin. Agar kita dibebaskan dan tidak lagi hidup diperbudakan oleh dosa. So, my dear brothers and sisters, Jadi saudara-saudariku yang terkasih, as what our dear Elder Hansen is sharing with us this evening, sama telah dijelaskan dan telah diajarkan oleh Panatua Hansen kepada setiap kita. are you willing to commit? Apakah saudara-saudari siap untuk mengambil komitmen? When you say you believe, are you willing to adhere to, rely on, and to trust in His word? Sewaktu engkau berkata engkau percaya, apakah engkau sudah taat, bersandar, dan yakin sepenuhnya? Because we all know, belief is not as simple as just saying the sinner's prayer and going for baptism. Sebab setiap kita tahu kata percaya ini bukan cuman sekedar sudah doa doa pertobatan dan sudah dibaptis air ya. If we are convicted, we will obey and adhere according to His biblical laws. Tetapi jikalau orang yang sungguh-sungguh percaya, mereka akan diinsyafkan untuk taat dan melekat kepada firman Tuhan sepenuhnya. If tonight you are inspired by this message, Jikalau hari ini saudara-saudari sangat terinspirasi oleh khotbah ini, you will make a decisive decision to rely on His word. engkau akan mengambil keputusan tegas untuk bergantung kepada firman Yesus. Meaning to say, you will allow His word to govern you and you will be willing to be conformed according to His word. Artinya engkau akan mengizinkan firman Tuhan mengaturmu dan hidupmu akan diatur oleh firman itu sendiri. And most important of all, are you willing to trust in His word, that His word will deliver you? Dan yang paling penting adalah apakah engkau bersedia percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan dan izinkan firman Tuhan membebaskan. Will you trust in His word enough so that it can be a lamp unto your feet and a light unto your path? Apakah engkau sesungguhnya bisa percaya kepada firman Tuhan sehingga firman Tuhan menjadi pelita bagi kakimu dan terang pada jalan? If that is a conviction, I would like to share with you just one more Bible verse. Jikalau ini adalah yang engkau inginkan, satu firman Tuhan yang akan saya bagikan kepadamu. Let us take a look now at Mark chapter 1, verse 15. Markus pasal 1 ayat 15. And saying, the appointed period of time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent, change your inner self, your old way of thinking, regret past sins, live your life in a way that proves repentance, seek God's purpose for your life, and believe with a deep, abiding trust in the good news regarding salvation. Dan mengatakan waktunya yang telah ditentukan telah dipenuhi dan kerajaan Tuhan sudah dekat. Bertobatlah, ubahlah batinmu, cara berpikirmu yang lama, sesali dosa masa lalu, jalani hidupmu dengan cara yang membuktikan pertobatanmu. Carilah tujuan Tuhan dalam hidupmu dan percayalah dengan keyakinan yang mendalam pada kabar baik mengenai keselamatan. Yes, my dear brothers and sisters, this is Jesus the Messiah speaking to each and every one of us. Iya, saudara-saudari, inilah pesan Yesus Mesias untuk setiap orang atas keselamatan. He is saying to us, repent, for the kingdom of God is at hand. Dia berkata kepada setiap orang, bertobatlah sebab kerajaan Tuhan sudah dekat. We have no more time to waste. Kita tidak bisa lagi buang-buang waktu. So let us commit to live a life that
honors God and glorifies His name. Ayo sama-sama kita mengambil komitmen untuk menghormati Tuhan dengan kehidupan kami. In this Christmas season, I want all of us to remember Di momen Natalan ya, saya mau semua orang ingat, we must not just look at this as a festive holiday. ini bukan cuman dipandang sebagai suatu ini Natal ya, liburan. We must understand, as what Elder Hansen has specified very clearly, Kita harus mengerti sama seperti yang sudah diajarkan Panatua Hansen. we must understand the birth, the death, and the sacrifice of our Messiah. Mengertilah hidup, mati, dan pengorbanan Sang Juru Penyelamat kita. And if you understood the meaning of His sacrifice, Dan jikalau engkau mengerti apa sih arti dan makna dari pengorbanannya, then let us commit according to His word. ayo sama-sama kita mengambil komitmen atas firman. Let us truly repent and change our inner self, our Ay- old way of thinking, and regret past sins. Ayo sama-sama kita benar-benar bertobat, yaitu artinya ubahlah batin kita dan cara kita berpikir yang lama. Let us live a life that proves our repentance. Sesalilah dosa masa lalu kita dan benar-benar hidup dengan cara yang membuktikan pertobatan kita sejati. Let us commit to seek God's purpose and to allow His will to be fulfilled in our lives. Sama-sama kita carilah tujuan Tuhan dan benar-benar hidup mencari jalan dan arahan Tuhan.